SMR. Okay. Hi guys, nagpadali karon sa balay sa Cagayan de Oro City. Ako na yung ablihan ang package. Sugod na tag-abli, gininayan na natin guys. Kamu kaya kung mama guys, sigso sagsaba-saba. Kamulo pagani kong abli. Alright guys, nindot kini guys, para ni sa kong motor, bisa ko yung motor guys. Alright guys, luwa din ni kapakid. Dito ako di kasi lupin guys, taka ako gaw-yaw. Guys. Alright guys, apay mangod guys, saba kay guys. Sige lang, abli lang kapunta guys. Anara. Para ni Sanyo. Guys, narang yan. Tanawa guys. Brush daw guys. Taka. Taka guys. Filter din ni guys. Filter sa Mio. Nara guys. Kita mana guys. Marin lights guys. So, siga-siga. Para na siya sa Mio guys. Guys, kita mo na guys, dua na kabuok guys, ay tulo, isa, dua, upat na kabuok guys. Ako ning ibaligya guys, sa mga gusto mo palit diya, comment down below, tanawan ninyo na sa YouTube, sa Facebook, kuning upload. Mana.